Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ashhadu anna 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. على كanga bateau mene. Amen. Bibena le 18 4 mois 2020. Oyo amon soro drunya kono. Jati. Oh, tere dola tere mini oko beka to so. Jati ke. Ko beka to aka yorora. Oh, itoni ika yorora. Nam. Ifana ibe seka iseko ke minna ibo ke. Chanke. Oh. Bana mimbe ko coronavirus. Ah. Rotun virus ke. O kera sababu yo ko mo kana bo. Jati. Ne awon do tola awon ka so fana. Nam. An sebe min ye ka kɛ Ah. ɲɛfɔli la mɔgɔw ye Ah. an bɛ banba o ma Jati ke. toujours mɔgɔw k'a lɔn k'a fɔ o Nam. olu ka ɲi ka barika da Ala ye Jati. olu ka ɲi ka kɛ ɲumanlɔnbagaw ye Ala ye Jati jati. Ala ka adamaden labɛn Ah. ka fɛn bɛɛ di adamaden ma Jati. ka adamaden la nka adamaden kɛra fitirima wale ye Ala ma Kafrige. adamaden banna Jati. ka Ala ka ɲumanya reconnu Chan. adamaden banna Nam. Ala ka koba minnu k'a ye Namu. adamaden banna k'a t'o lɔn Ala ye Jati. an tora o ɲumanlɔnbariya la Nam. fo a nana don anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Jati. adamadenya la bi Nam. o ɲumanlɔnbariya kelen de bɛ yen Jati. n'i bɛ ɲana min ma lon min na Nam. ɲama Ala kama kira kama n'o tɛ a bɛ n'a lɔn i ye Jati. o kuma kɔni ka bɔ a la Ayi. sabu adamaden a nɔgɔninba Nam. a bɛ son ta ka ji fa la Nam. ka taa don ɲɛgɛn na ka ko Nam. n'a kora ka bɔ a bɛ bɔ Nam. ka na a yɛrɛ labɛn ɲɛnaman ka fani ɲɛnamanw don Jati. ka samara ɲɛnamanw don Jati. ka parfɛn fiyɛ a yɛrɛ la Jati. a taara ko ɲɛgɛn min na ɲɛgɛn min ni ji min ni so min kɛra sababu ye a gbɛɛ la nin Namu. a b'olu ko k'a tana ye Chan. a sapeni ko a tɛ fɛ ka ɲɛgɛn kuma mɛn tuguni ko ɲɛgɛn nɔgɔ la Wallahi. n'i faritira ka ji bɔn a kan a bɛ tere ban kɛrɛ le la Wallahi. a sapeni kɔ Jati ke. k'a sɔrɔ ji le kɛra sababu ye Wali. nin wɛrɛ wɛrɛ bɛɛ nana Jati. ɲɛgɛn le kɛra sababu ye Ah. nin wɛrɛ wɛrɛ bɛɛ nana Jati. adamaden tora fitirima waleya la ten Jati. o la mun kama Nam. mun le bɛ yen Nam. adamaden bɛ se ka comporter cogo di Nam. ka hɛrɛ sɔrɔ i ka jamanaw la Naam. ka hɛrɛ sɔrɔ i ka duguw la Naam. ani adamaden bɛ mun le kɛ Naam. taacɛn ni banajuguw bɛ na i ka jamanaw ni i ka duguw la A fɔ n ye karamɔgɔ. an bɛna don Ala ka livre senw kɔnɔ Jati. n'an ka min sɔrɔ o la an bɛna ɲɔgɔn ɲɛnagwɛ n'o ye Can kɛ.
Famille ko nyima la ka diam. Amin. Ora amme Job ta. Nam. Job Nam. 11 3 Nam. 21. Jati. Job Nam. 13 Nam. et Job 11 13 kataka le 21. Jati. Pour toi, Ako ele adamandeni yeke. dirige ton cœur vers Dieu. Ako ikai dusukun la sago kataka ma. Étends vers lui tes mains. Ako ikai tege fala koro takataka na ye jabaru masa fanfede. Jati. Étends-toi de l'iniquité. Ako ikai yoro Éloigne-toi de l'iniquité. ako ikai yoro janya kabo jurumura. Nam. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Ako Nam. ikana to Nam. kiti jugu be installé ele ka yorora. Jati. Bibi na l'injustice le bey. Jati. Wara be mogo men fe jugement bo tigi ta faveur le ra. Jati. Mogo deni ni mogo bate ko so ratugo no be mogo deni lame. Jati. Ni injustice be yoro o yoro. Nam. Ala mason amade. Ayi. Ala ko ka ye ka to yi. Jati. Mais bi o le bey. Nam. Jugement fo ite kera a cogo yara. Jati. No kuma na ele mogo men kan ni be fangandani ye. Nam. Biye be siga kaso ka ele le jaraki ka ele le accuser. Jati. Mais ni be naforotigi le yo be to ka maka ko no ko sala c'est montage. Wallahi. Sala c'est montage. Jati. Jugement fo ite kera a cogo ra. Chan. Ala ko jurumu. Nam. I kana to jurumu be installé. Nam. I ka jamana ra. Naam. I kana to jurumu be installé i ka Naam. dugu ra. Jati. Jugement jugu fana. Naam. Ala ko. Naam. I kana to. Naam. Ale fana be installé i ka dugu ra. Jati. Kana to ale fana be installé i ka jamana ra. Jati. Jati. Jabaru masala be kuma na de. Namu. Bili bili. Alors tu lèveras ton front sans tache. Ah. A ko ni jurumu ma sɔrɔ i ka jamana ra. Nam. Jugement jugu ma sɔrɔ i fɛ yen. Namu. Ko i b'i ten kɔrɔ ta i tɛ siran. Jati. Tu seras ferme et sans crainte. A ko Naam. i bɛ kɛ adamaden datugu ni ye siranya tɛ mɔgɔ min minɛ. Jati kɛ. O ye ni jurumu t'i ka jamana ra. Ah. Ni jugement jugu t'i ka jamana ra. Jati. I bɛ vi ka ɲa cogo min na ala b'o le ɲɛfɔra. N'an bɛ fɛ an ka vi ka ɲa, Naamu. n'an bɛ fɛ koronaw n'a ɲɔgɔnnaw ka taga ka bɔ yen, Naamu. ko minnu an ka ɲi k'a kɛ, Jati. masa ala b'o le ɲɛfɔra dɛ. Wa. Fɔ jugement juguw ka dabila, Jati. jurumu juguw ka dabila, Naamu. pasɛriw k'a la o bɛ min fɔra, limamuw k'a la o bɛ min fɔra. Jati. An ka collègue dɔ bɛ yan ko a bɛ se su kunu na. Ah. Ko fɔ ale bɛ arafati kunu. Suw nana b'o yɛrɛ ci a tɛgɛ cɛ o. Ah. Ala nana ka na ale fana juger. Coronavirus. N'i bɛ se su kunu na kɔni, Ah. Côte d'Ivoire ta mancha o ko 6 morts, Non. Burkina ta mancha o ko 11 morts, Namu. Mali ta mancha o ko 13 morts. Jati. Faut laisser tout ça là, faut te rendre en Chine et en États-Unis. Jati. I bɛ taga su kunu. N'i bɛ se kɔni. N'i bɛ se kɔni. Ah. Donc an ka ɲi ka nin de ɲini k'a fɔ mɔgɔw ye. Nam. Ni ele pasteur cɛ banna k'i t'a la kuma fɔ mɔgɔw ye, Naam. ko mɔgɔw sannen kɔ ele bɛna o kunu le. A ndo k'a mɛn ko a muso sara. Ta femme est partie, mon pasteur, tu vas faire comment? Jati. Dieu t'envoie pour venir ressusciter les gens. Jati. Voilà la mort qui est sur nous. Jati. Tu dois tout faire Naam. pour empêcher Corona là de venir Nam. dans ton pays. Jati. Si tu n'as pas pu faire quelque chose, tu as laissé Corona venir tuer les gens. Nam. Après, tu vas dire que tu vas aller les ressusciter. Corona ne va pas te laisser toi-même. Aïe, attends. Parce que Corona ne connaît pas pasteur. Attends long. Corona ne connaît pas l'imam. Jati. Parce que ce sont les malédictions. Nam. Donc on doit faire ce qui est bien. Jati. Tu oublieras tes souffrances. A ko i bɛ ɲinɛ i ka sɛgɛn bɛɛ kɔ. Nam. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. A ko Naam. i hakili bɛ to ka jigin i ka sɛgɛn ninnu kunna i n'a fɔ ji min woyora ka tɛmɛ. Jati. E ka sɛgɛn baba minnu kɛ. Ah. Ni an bɛ fɛ Naam. coronavirus ni kuma ka k'an da komi histoire min ɲinana Naam. komi ji min woyola ka tɛmɛ Naam. an bɛ sɔn Naam. ka jugementw latɛrɛ an ka jamanaw ra Naam. an bɛ sɔn tuguni fana Naam. ka jurumuw dabila an ka jamanaw ra Jati. faamaw ka an tɔɲɔ dabila Namu. o baara an fɛ jamana nin kɔnɔ yan ko sécurité nin ye olugu yɛrɛ le ye Jati. microbe tɛ olugu denw sɔrɔ ka faga o b'an nugu le faga quartier précaire ra yan Jati. Alléluia. ɔ an faga nin kɔ le sisan Naam. o bɛ taa n ba ta ka sɔrɔ ka na su filɛ Jati. Fondation. n'o tɛ k'a fɔ ko Naam. fɛngɛ sécurité mɔgɔ ninnu bɛ wuli Naam. k'a fɔ ko olu bɛ an n'u le sécurisera ne Namu. a bɛɛ ye nkalon de ye Jati. o ka sira t'an n'u fɛ T'an fɛ o ka sira bɛ olu yɛrɛ le fɛ Jati. sinon an n'u fangadannen an mɔgɔ tɔninw Nam. sécurité tɛ se an n'u ma yan Ayi. n'o sera mɔgɔbaden ma lon o lon Naam. bɛɛ b'a lɔn fɛn min kɛra Jati. i m'a ye san Ah. donc ko fɔ le ka dabila ka bɔ an ka jamana la Naam. n'o ma dabila ka bɔ an ka jamana la fiyewu Namu. ala ko Nam. an tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ dɛ Jati. nka n'o dabilara an bɛ sunɔgɔ an tɛ siran Jati. wa histoire bɛ kɛ anw dara komi ji min Jati.
ni a woyola ka tɛmɛ ni an sɔgɔra Naam. ka justice filɛ Naam. ka jurumukow dabila Naam. ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila Naam. coronavirus kuma bɛna kɛ anw dara histoire ye histoire min tɛmɛna n'an bɛna lakara an denw n'an mɔdenw ye Jatige. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. a ko Naam. i ka tere bɛ ci ka yelen bɔ ka tɛmɛ yɛrɛ ni dugu gbɛra ka se midi ma Jatige. Les ténèbres seront comme lumière du matin. a ko Naam. dibiba minnu bɛ ele fɛ yen Naam. olu bɛ kɛ komi sɔgɔma yelen Jati. n'i sɔnna ka jurumu dabila Naam. n'i sɔnna ka i ka la justice latere Naam. Tu seras plein de confiance. wa a ko confiance le bɛ kɛ ira mɔgɔ tɛ siran i ɲɛ Jati. Et ton attente ne sera plus vaine. a ko Naam. mɔgɔw b'i kɔnɔ wa i ka kɔnɔ tɛ kɛ lankolon ye ko ni k'a mɛn famille na ko ni an ka kuma bila ka kaari kɔnɔ an ka kuma bila ka kaari kɔnɔ ni kaari nana a bɛ se ka ko le ban Jati. a ko i ka kɔnɔ tɛ kɛ ko lankolon ye dɛ Tu regarderas autour de toi a ko i bɛ filɛri kɛ i lamɛlɛra kɛ Naam. et tu reposeras en sûreté. i bɛ reposer ni sûreté le i bɛ reposer ni assurance le ye foyi t'i sɔrɔ Jati. Tu te coucheras sans que personne ne trouble. a ko i bɛ la ka sunɔgɔ Naam. mɔgɔ t'i ja tigɛ Jati. mɔgɔ t'i man Jati. i ka sunɔgɔ bɛ kɛ a cogoyara Jati. sinon bi bi nana an tɛ sunɔgɔra ka ɲa dɛ Ayi, o kuma ka fɔ. an bɛ la ka sunɔgɔ le dugu bɛ gbɛra min bɛ na an t'a lɔn Jati. Et plusieurs caresseront ton visage. a ko mɔgɔ caman le bɛna i ɲada caresse Jati. sabu diya bɛ yen Naam. Mais nka san les yeux des méchants seront consumés. a ko mɔgɔ jugu ɲada bɛ jɛni ka ban le pewu Jati. duruɲɛna an fɛn fɛn bɛ yan Naam. mɔgɔ bɛ juguya fɛn fɛn na banba i k'a dabila A dabila dɛ. n'i m'a dabila korona tɛna an to yen dɛ sabu ala ko mɔgɔ jugu ɲada bɛ ban le pewu Jati. Ala ko ten. a don nana bɛ mɔgɔ jugu le kama dɛ Ah. wala sabu an banna ko an tɛ ko ɲuman kɛ an kɛra ɲumanlɔnbariw ye ka kɛ fitirima waliw ye masa ala ma ka kɛ fitirima waliw ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ duruɲana yan et puis an tɛ fɛ ala bɛ bana juguw bila ka na an kan a tɛ se ka ɲa dɛ Pour eux, point de refuge. wa a ko Naam. boliyɔrɔ tɛ olu mɔgɔ jugu ninnu fɛ dɛ La mort. a ko saya le bɛ yen Naam. mɔgɔ jugu ta ye saya le ye Jati. i m'a ye juguya le k'a kɛ saya ni naani b'an ko koyi Naam. juguya lo dɛ Jatige. biɲɛ ka jugu Ah. karamɔgɔw ka jugu Naam. pasɛriw ka jugu Jati. limamuw ka jugu Jati. diinɛ ɲɛmɔgɔw Naam. juguya bɛ olu le fɛ wa Jati. juguya bɛ politisiyɛnw le fɛ wa Ah. mɔgɔ t'a lɔn juguya bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la tuguni n'i taara k'i bɛ taa i kun don yɔrɔ o yɔrɔ Naam. o yɔrɔ chaleur mana i fiyɛ i bɛ bori le Eh. an bɛna to nin juguya nin na cogo di ko ala tɛ saya bila ka na an A bila kɔ dɛ. ala don ko n'an ka o le k'an ta baara ye ko saya bɛ na dɛ Jatige. faamuyari ko ɲuman ala k'a di an ma L'espérance. wala a ko olu ta diya lu bɛna kɛ ale ye dɛ o ka filɛri lu bɛna kɛ ale ye Ah. an ka o ye job kɔnɔ Naam. an bɛ job kelen kelen filɛ Naam. 8 13 ka taga lɔ 16 Jati. donc adamadenw ala bɛ min ɲinina anw fɛ Naam. o ye ɲumanya le ye Jati. o ye anw ka kitiw tigɛ a tigɛ cogo la Jati. dugumɛsɛnw bɛɛ ra royaumew bɛ yen Naam. chef de villagew bɛ yen Jati. an ka kitiw tigɛ a tigɛ cogo la Jatige. an ka jugew fɛ yan Naam. an ka kitiw tigɛ a tigɛ cogo la la justicew kɔnɔ Jati. Jati. mais n'an bɛna to ka innocentw don prison na lon bɛɛ Naam. ka to ka coupable yɛrɛ bɔ k'o bila kɛnɛ ma Ah. siga t'a ra an tɛna sunɔgɔ ka ɲa dɛ Eh. an tɛ se ka sunɔgɔ ni assurance ye Kuma ka bɔra. wa an ja tigɛ ne le bɛna to yen wagati bɛɛ Naam. jabaru ma se ka kuma lo dɛ Jatige. ɔhɔn Ainsi arrive-t-il. 8 13 ka taga lɔ 16 Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. a ko Naam. mɔgɔ minnu ɲinana masa ala ko a filɛ ko min bɛna na o fɛ dɛ A fɔ n ye. n'aw tora aw ka jamana ra Naam. ka aw ka diya sɔrɔ Naam. ka aw ka nɛɛma sɔrɔ fo ka na ɲina masa yɛrɛ le kɔ pewu Naam. fɛn min bɛ na aw ma o le bɛ yen A fɔ n o ye. le bɛ nana ɲɛfɔ Jati. bibi na biɲɛ ɲinanen don ala kɔ Ah. biɲɛ bɛ ka ala ko ta k'a la a disi kan Jati. k'a sɔrɔ au fond de son cœur Ah. il n'aime pas Dieu Wallahi. a bɛ ka yɔrɔ biɲɛ kɛ buruwi ye Ah. a sigi farifɔ n'a salamu bila Jati. et pourtant au fond de lui-même là Naam. il n'aime pas Dieu Jatige. a tɛ ala fɛ dɛ Naam. parce que lui-même il est rempli des totems de Dieu Jati. les actes qui sont condamnés Naam. dans la loi de Dieu Naam. lui il a commis tous ces actes là Jati. mais si tu vois sa bouche Naam. tu vas dire que si tu cherches un homme de Dieu si tu cherches un homme de Dieu Naam. c'est lui là Jatige. et pourtant wahuwa aladul khiswam Jati. lui-même c'est un combattant même contre Dieu Jatige. Okacha. Et l'espérance de l'impie périra. a ko Naam. mɔgɔ juguw ka sira bɛ tori le ko ye Jati. mɔgɔ minnu tɛ ala fɛ Naam. ko min bɛ o sɔrɔ Naam. ani mɔgɔ juguw Naam. mɔgɔ minnu bɛ baara juguw kɛ Naam. o b'o yɛrɛ
base yɔrɔ minnu na k'a baara ninnu kɛ ala ko a bɛɛ bɛ tori son assurance est brisée wa ko a ka assurance jɛnini lo ko ye a jigila yɔrɔw a ka armée yɔrɔw a ka fɛn bɛɛ torni lo son soutien est une mɔgɔ bɛ na soutenir ale ka soutien bɛ komi n dalen so kɛ mɔgɔ bɛ na dɛmɛ k'a fɔ ale b'a ka fangatigi ale bɛ na dɛmɛ nin ale ka dɛmɛ yɛrɛ bɛ ko a bɛɛ bɛ komi talen so nufɔɲɔ wurura a bɛ tagara le il s'appuie sur sa maison a bɛ appuyer a ka so le kan et elle n'est pas ferme k'a sɔrɔ so nin datugunin tɛ n'ele ko i nana dogo i ka so le k'a sɔrɔ bonda datugunin tɛ e se dogo lo wa mɔgɔ bɛ se ka dogo ala ma wa mɔgɔ tɛ se ka dogo ala ma o sabu hali n'i ko i ka datugu ala fɛ e bɛ kɛnɛma le a ko a tigi bɛ appuyer a ka so le kan ko k'a sɔrɔ so nin datugunin tɛ il y cramponne a b'a a pointiw kɛ ka so nin condamner cɛ o et elle ne résiste pas k'a sɔrɔ so nin tɛ se i m'a ye an ka o ye nin sɔrɔla an fɛ Job kɔnɔ an bɛna kurannan filɛ suratul ankabuti ayan 1 ka taga lɔ ayan 4 n balimaw an k'an jogo ɲa n balimaw an ka changer n balimaw an ka ɲuman kɛ dɛ n'an ma ɲuman kɛ pasteur minnu bɛ yen kana ko olu bɛ su kununa a pasteur an miɛnnen don a ka miracle la a kana to bana nin bɛ taga a bɛ sɔrɔ kana wuli kana lɔ yan ko olu bɛ se ka bana sama ka bɔ mɔgɔ la dɛ n'o kɛra an bɛna wuli ɲɔgɔn kama dɛ an m'a fɔ a bɛ se bana sama ka bɔ le la an m'a fɔ a bɛ se prière le la mɔgɔw bɛ fagara an bolo yan yɔrɔ la yan ne mɔgɔw fagara ka ban a bɛ sɔrɔ ka wuli ka na sisan les jours de délivrance voilà a ye na nin dimanche na banabagatɔw k'o yɛrɛ sɔrɔ terrain ba kan an bɛ n'o lafila kɛ gbansan banabagatɔw nani b'o k'o yɛrɛ ci i bolo cɛw Côte d'Ivoire bɛ taara mɔgɔ 100 ni kɔra pasteur cɛ i priera joli kan k'a fila kɛ n'i ma foyi fila kɛ nin bana tagani kɔ kana sinon an tɛna ɲɔgɔn to yen Bismillahirrahmanirrahim. Ko an bɛ sini ni jabaru masa tɔgɔ ye dɛ Alif a filɛ ahasiba nas a ko y'a lɔ mɔgɔw b'a jigiya an yutriku k'a fɔ yaqulu amanna biye ka tɛ k'a fɔ anw limaniɲana wa hum o jarabi wa n'i ko i limaniɲana fɔ ala b'i jarabi biye bɛ fɛ o b'a fɔ ale ma ko ale bɛ sulama ye san biye bɛ ka sulama tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ an n'u le bɛ sulamaw ye an n'u le bɛ ala mɔgɔri ye an n'u le bɛ sulamaw ye a dɔ tɛ fɛ ala k'ale jarabi ala k'o tɛ se ka kɛ dɛ hali u b'a fɔ a ka to yen ten a ka to k'a fɔ anw limaniɲana nous sommes des croyants nous sommes des croyants si Dieu a frappé la personne en même temps c'est fini là-bas limaniya bɛ bolo acte fitini mana na ala ka jarabi fitini mana na a tigi fɛ i b'a ye a bɛ bɔ ala ka sariya kɔnɔ en même temps a bɛ bɔ ala ka sariya kɔnɔ a tɛ livre filɛ ka kiti ninnu tigɛ dɛ a bɛ bɔ ala ka sariya kɔnɔ en même temps a bɛ bori nka i de ŋaniya fatana alladhina min qablihim a ko ala ye jarabi ka kɔn sulamaw ɲɛfɛ hali minnu bɛ diriɲana lɛri na a ko mɔgɔw jarabira ka kɔn aw ɲɛfɛ ko fɛn tɛmɛna jarabi y'a bɛɛ sɔrɔ an bɔra Job fɛ sisan bana ye Job sɔrɔ a sɛgɛnna dɛ o kɛra jarabi ko dan ye nka Job a ka limaniya ma tila a la nabi Ibrahima jarabira ko f'a ka denw kantigɛ a ka limaniya ma tila la bɛɛ jarabira masa Sulemana ninnu bɛɛ jarabira n'o ka royaume ye bɛɛ jarabira mais o ma bɔ o nɔra dɛ fala ya'lamanna Allahu alladhina saddaqu mɔgɔ minnu ye ala ko ni tiɲɛtigiya k'a minɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala ko fɔ ale ka o mɔgɔw lɔn fɔ o ka lɔn dɛ galonti wala ya'lamanna al-kazibin wa fɔ ale ala ka galontigiw lɔn dɛ i m'a ye fɔ galontigiw ka lɔn min ye ala ko ni tiɲɛtigiya n'ala bɛna lɔn terekeba le fɛ wa o bɛna lɔn o kuma cogo le fɛ wa o bɛna lɔn o ka mɔnbiriw le fɛ wa o bɛna lɔn o ka misiriw le fɛ wa ayi dɛ nkɛ ala do dɔw bɛ yen o nɔgɔlen don o yɛrɛ ma man di yɛrɛ mɔgɔ tɛ kuma ɲɛfɔ ka sin o ma n'o ma o ju ci mais i bɛ taa sɔrɔ olu le bɛ limaniyabaga ninnu ala do ko ale bɛna o lɔn dɛ tester k'a filɛ cogo di c'est un test kana bɛ sonde k'a filɛ i ni ala cɛ bɛ cogo di
ele yɛrɛ ka kɛwalew ra ni i bɛna kojugu jumaw le dabila ala ka jarabi nana filɛ ka n'a yɛrɛ lakɛnɛ kan dɛ wa ko a jarabi nin ko a ka mɔgɔw sɔrɔ ka kɔn anw ɲɛ donc nin tɛ a fɔlɔ ye c'est pas nouveau donc a ka mɔgɔw sɔrɔ ka kɔn anw ɲɛ am hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna a ko y'a lɔn kojugukɛla na ko olugu le bɛ se ka ne ala dan wa sa amma yahkumun nga alu ka kiti cɛ ka jugu dɛ nga alugu ɲana ko kojugu le bɛ se k'a kɛ o alugu bɛ ala dan bɛɛ tɛ kojugu le ra bi wa karamɔgɔ bɛɛ bɛ den na ka jo sɔn cɛ o pour que ale ka clients ka ale ka fidèles ka caya pasteurs bɛ den ɲɛni su don na église ra pour que ale ka fidèles ka caya alugu ɲana ko alugu bɛ se ka ala dan wa alugu ka kitiw cɛ ka jugu dɛ mais bi kojugukɛ le bɛ dan kɛra cɛ o kojugukɛ le bɛ dan kɛra dɛ an y'o ye kɔnɔ faamuyari ko ɲuman ala k'a diya ma an bɛ suratu sura aya 20 ani aya 9 filɛ min mana fɔ an ye o yɔrɔ fana na mɔgɔ a kana miiri ko an bɛ to yen ten dɛ kojugukɛla labɔ ko ɲumankɛlaw ra ala bɛna mɔgɔw lɔn fana mɔgɔ minnu bɛ ka ko ni cɛntigiya dɔw bɛ ka silamɛya ta k'a minɛ u bolo k'a ɲun o dusukun na k'a sɔrɔ o tɛ ka tigiya olu yɛrɛ fɛ o bɛ dutela a la n'i tɛ dutela la kɛwale dɔ bɛ yen ni silamɛya ko i kana kɛ i tɛ n'a kɛ dɛ mais kɛwale jugu façon bɛɛ bɛ an nugu diinɛ ɲɛmɔgɔw le bolo cɛ b'a kɛ ka tila ka wuli ka taa sigi ko an b'a ɲɛfɔra a kɛra kuma an ma la a la limamu ni jɛnɛya limamu ni soɲani i m'a ye a ko gwɛlɛyara dɛ limamu ni mɔgɔ faga a ko gwɛlɛyara dɛ limamu ni dɔrɔdɛnka min a ko gwɛlɛyara dɛ baara b'an bolo mun b'a yira an nugura ko ele larara ele ma lara donc e ma lara wa e ma cɛntigiya kuranna haya mun bɛ kuranna kɔnɔ ko jɛnɛya kana kɛ ele bɛ jɛnɛya kɛra e m'o kɛ can e bɛ kuranna haya minnu ko dɔrɔ kana min limamu tɛ o ele kalanna fo ka taga Arabie Saoudite ka taga Kuwait kana yɛlɛma ka to ka dɔrɔ min donc ele ta kalan tagara a yɛrɛ la ko kuranna haya tɛ tiɲɛ ye ala k'an kisi e balawu ma suratul sura aya 20 ani aya 9 wama asabakum min musibatin a ko ni fɛn o fɛn ye alugu adamadenw sɔrɔ ka bɔ masuba la kɛ bima kasabat aydikum a sababu bɛ kɛ ni fɛn de ye aw yɛrɛ bolo ye baara minnu kɛ coronavirus min b'an kɔ nin mɔgɔ nɔ tɛ ko ye an yɛrɛ ka bolo kɛwalew nɔ le bɛ kuranna kɔnɔ yan fɛn o fɛn mana anw sɔrɔ ka bɔ masuba ni balawura kɛ a ko anw yɛrɛ bolo baga baara le kosa na ya mɔgɔ si bolo tɛ ko ɲuman kɛla tuguni jamana ɲɛmɔgɔ le bɛ rébellion financer olu le bɛ coup perdre wurutiw ye olu le bɛ tila ka maga k'u bɛ coup perdre wuruti contre ra nka o le fɔ anw sigilen bɛ bon kɔnɔ yan an n'u mɔgɔ tɛ n'u sécurité tɛ an n'u kan hali o wulini bɛ ka malo minɛ mɔgɔ fɛ k'olu b'a tilanan nin a malo nin bɛɛ tilanin bɛ o mɔgɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ ye dɔ ma se quartier précaire la yan mais n'o taara e minɛ sirakun na ko mun kosɔn e m'i nun datugu ko mun kosɔn e m'i nun datugu min yɛrɛ bɛ na tɔni tɔni nin fangadan tɛ yen foyi tɛ yen quartier précaire la min k'a sɔrɔ o bɛ k'a bila magasinw kɔnɔ ka to k'o feere an ma sonw b'an sonya o ɲɛfɛ teregan fɛ n'i bɔra ka se faamancɛ ma a yɛrɛ b'i ɲininka k'i ko ale ka mun kɛ ni kalo sara waati dɔ sera a bɛ taa kalo sara ta i m'a ye o ka sira t'an nugu fɛ mais quartier olu yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ se ka gbɛrɛ ni kojugu ye i kɔnɔ tellement sécurisé i gbɛrɛtɔ yɛrɛ ni kojugu ye i kɔnɔ appareils bɛ yen minnu b'i minɛ nkɛ manamana min bɛ kɛ anw fɛ yan a tɛ kɛ plateau la dɛ mais an fɛ yan nin lon o lon n'an ka denmisɛnw wulila lon min na nin o b'an faga k'an ban commissariat bɛ yan ka na n'a kɛ yɛrɛ n'i ka olu denmisɛnnin ninnu fana ye o bɛ mɔgɔ agresser nin fo i ka tɛmɛ le parce que n'i tagara a ko fɔ commissariat la o bɛ na minɛ ka taa n'a ye dugu bɛ bɔ i b'a ye ele nin bɛ danger la tuguni mɔgɔbaw sécurité le ye nin ye aw bolo tɛ jamana mɔgɔw sécurité tɛ nin ye dɛ ale tɛ an bolo tɛ ko ɲɛnaman kɛra tuguni dɛ an bolo tɛ ko ɲɛnaman kɛra tuguni o le masuba ni balawu ni nani b'an kan n'an bɛ fɛ balawu ni masuba ni ka taga ka bɔ yen an ka la sécurité la f'an borow le k'an ka kɛwalew kɔlɔsi sinon an ka kɛwalew le bɛ nana ni bana ninnu ye wa n'an ka kɛwalew
changer bana o be na min ka juguni nin ye a do yɛrɛ bena na na bana ye ko a bena saya le direct a ye sigi n'o ye dɛ ni ka mɛn ko an ka ɲalon k'a fɔ coronavirus lo covid 19 lo ni o y'a sɔrɔ yɛrɛ a ɲalon na le n'o tɛ ale tɔgɔ le bena la ko la mort en même temps an tɛmɛna radio kɔnɔ o la mort ale tɔgɔ bena la o le ye wa ya'fu an kaseer nka masa ala yɛrɛ bi yafa an ka kojugu kɛtaga caman le ala ko ale masa ye gafuru ni masa le ye ale ye soburu ni masa le ye o kosɔn a ko suratul nahl kɔnɔ walaw yu'akhizullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alayha min dabatin n'a y'a sɔrɔ ala tun bɛ mɔgɔ bɛɛ minɛ n'i ka kɛta ye sisan tɛ b'a sɔrɔ dabati dugukolo kan tuguni walayi ala b'an mako to dɛ a ko ala bɛ yafa caman le ma sɔn an beren bɛ yen ala bɛ yafa caman le ma o ko sɔn o a b'a bila ka na coronavirus ka na anw ɲɛ yɛlɛ walayi n'o tɛ an bɛ kɛ wale minnu kɛ an bɔra o bɛ baara minnu kɛ n'ala tɛ yafa a caman ma sisan b'a sɔrɔ dunuɲɛ wulila ko bɛ kora n'i k'a mɛn i tora la k'a bɛ tɛmɛ dugumakolo nin kan min bɛ n kabako ye a diinɛ ɲɛmɔgɔw ta yɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ta le ka bɔ ara ka tɛmɛ bɛɛ kan karamɔgɔw olu ta le ka bɔ ara ka tɛmɛ bɛɛ kan a sigilen bɛ bon na ye ani sonw bɛ ɲɔgɔn boro a sigilen bɛ bon na ye ani minisiriw bɛ ɲɔgɔn boro a bɛ k'a fɔ minisiriw ye n'i ka gɔmɛlɛ sɔrɔ ka na i bɛ ka peresidanya sɔrɔ a bɛ k'o fɔ perezidan ka minisiri dɔ ye k'o nɛgɛ san o bɛ wuli ka taga ba mɔgɔw den innocent ma k'a minɛ ka taga n'a ye ka taa o faga gansan tɛ se ka peresidanya di sabu ala ka di fɛn do ala ka di fɛn do dɛ ala ko ale ka masaya nin kɛ ale b'a di mɔgɔ le ma min ka diya ye wa ale b'a fosi mɔgɔ la mɔgɔ min ka diya ye biyadi kal khaira inaka ala kulli shay'in qadir hɛrɛ bɛ ala le bolo dɛ ala le bɛ faamaya nin di dɛ i bɛ opposant dɔ vɛsi don cogo ka ɲa a yɛrɛ ka discours bɛɛ bɛ ka mɔgɔ bɛɛ convaincu maa bɛ na ko bɛɛ k'a tɛ fanga nin kɛ mais dɔ bɛ na ale yɛrɛ tɛ se vɛsi don cogo la yɛrɛ a bɛ t-shirt cɛjugu dɔ le don ka na lɔ wa a tɛ se kuma cogo la a kuma tɔ a bɛ aw nɛni maa bɛ pɛn ka kɛ aw ka faama ye malikal mulki ala ko masan ka masaya kɛ yutil mulka man tasha ele ala b'a di mɔgɔ le ma min di ye tanzi'ul mulka mimman tasha wa i b'a wula mɔgɔ la min ka di ye ancien président min tɛmɛna n'o ye Laurent Gbagbo ye a bɛ fanga ta wagati min na mɔgɔ tun ma sigi n'a ye k'a bɛ se ka kɛ faama ye koyi ale yɛrɛ tun ma lara yɛrɛ fana ale ma lara mɔgɔ wɛrɛ ma lara mais ala k'a dabɔ a kama ko a k'a kɛ min k'a kɛ o bɛna fɔ ko mais a m'a kɛ ka ɲɛ o ko a k'a kɛ mani marifa le ye o ko a k'a kɛ fanga dɔw yɛrɛ k'a kɛ fanga na o ma se o ala nin tun b'a rali wa ala bɛ mɔgɔ kɔrɔta min ka diya ye wa ala bɛ mɔgɔ majigin min ka diya ye donc n'i ka mɔgɔya a bɛ taga kɔrɔta yɔrɔ la ka na i ta kɛ gbalo ye a tigi kunna a to yen masa ala ka baaraw le wa ala bɛ mɔgɔ jigin min ka diya ye koyi n tɛ ele ka kuma tɛ se ka mɔgɔ jigin dɛ i b'i ta le kɛ dɔrɔn wa hɛrɛ bɛ ele le bolo wa ele ala nin de bɛ se ko bɛɛ la ale kɔrɔna hanya fana yera tuguni dɛ i m'a ye nin dɔn tɛ lɔra nɔ an ka وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم a ko ne fɛn o fɛn ye aw sɔrɔ ka bɔ masubara a sɔrɔ sababu ye fɛn de ye aw bolo ye baara minnu kɛ n ko an n'u bɔr'o le ka bombe juguw labɛn Chine ni États-Unis olu bɔr'o le bɛ ka bombe juguw labɛn misiri juguw ko ni dunuya ka turon kɛ sisan olu b'a bila dunuya na a bɛ wuri ka to ka dunuya menacer an yɛrɛ ka bolo baaraw tɛ wa misiri juguw to olu le fɛ ye wa o yɛrɛ dama bɛ to ka ɲɔgɔn menacer États-Unis bɛ to ka ma ko fɛn dɔ b'olu fɛ n'olu ka a bɛ dunuya biya ta ok ko de fana bɛ yen ko olu fana ka cɛ nin bɛ k'a kun kɔfɛ k'a kɛ komi kunkolo yɛrɛ bɛ komi bɔmu dɔ cɛ o ko n'ale k'a ta da yɛlɛ ta dunuya bɛ wuli o tɛ wa an yɛrɛ ka bolo baara ta o tɛ wa wala an tora o la fo ala nana bɔmu dɔ bila ka na min ka jugu ni anw ta filɛ nin ye anw dara dɛ ok o kosɔn jamana fɛn o fɛn a ka jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲi k'a ɲɛɲini ka to ka ɲuman kɛ n'o tɛ a bɛ peser jamanadenw kan dɛ a bɛ peser jamanadenw kan hali n'a tɛna peser a tere la ni jamana ɲɛmɔgɔ nin na hali n'a bɛna bɔ yen le walayi a b'a po ka se ta dɛ a b'a po ka se ta faamuyali ko ɲuman ala k'a di a ma. wa ma antum bi mu'jizina fil ardi kan yan ko ye an ɲɛna ko fanga dɔ le b'aw ra wa hali u bɛ to ka mɔgɔw menacer ni ala place ye san n'alu ko bɔ mun dɔw bɛ ala fɛ ni alugu fɛ o ko n'alugu k'a dayɛlɛ dunuya bɛ wuli alugu ma kɛ ala ɲɔgɔn ko ala k'a ka dunuya la alugu ko alugu bɛ se ka wuli a ko alugu tɛ se ka ala dan dugukolo kan yan dɛ n ko États-Unis ni Chine ninnu ko de n'u tun b'o yɛrɛ kɛra ala ɲɔgɔnw le ye olu bɛ se ka dunuya biyɛ bana olu bɛ se ka dunuya biyɛ wuli
ala k'a ka fɛn lalagaliw bɛna tigiya ta ala bɛna yira aw la ko a tɛ se sisan ala bɛna yira aw la dɛ ala bɛna yira aw la ko wa a tɛ se ka bori k'ala dan dunuɲana yan dɛ wa ko bisigibaga tɛ aw la min bɛ danna ala la dɛmɛbaga tɛ aw la min bɛ danna ala la a ka savants n'a ka docteur babaw tɛ se ka foyi ɲa nin na dɛ fo ala fo a ka ala le wele donc États-Unis a ye sɔgɔ a b'a fɔ a ka juifs ye o bɛ sɔgɔ ka don temple kɔnɔ k'a ɲɛfɔ ala ye mais sani o ka kɛ o k'a fɔ aw ye aw ka kɛwalew changer a k'a ka kɛwalew dabila n'o tɛ ala dɔrɔn de bɛ aw bisigibaga ye wa ala dɔrɔn de bɛ se k'aw dɛmɛ coronavirus nin na dɛ sinon mɔgɔ tɛ se ko ye mɔgɔ tɛ se dɛ o tɛmɛnen kɔ hali koreyɛnw ko hali ja ka gɛlɛn ko hali le bɛ se fɛn bɛɛ la an b'a mɛnna wagati dɔ la ko hali bɛ to ka kɔnɔna jeni ko hali bɛ to k'a fɔ ko seli yɔrɔ kana ye aw fɛ yen heyi a ye sɔkɔ n'an ma sɔkɔ kɛwalew dabila ka sɔkɔ ɲinɛ o ka kuma ala fɛ bana nin tɛ wuli ka bɔ aw kunna koyi ala mɔgɔ ninnu yɛrɛ fana ka banba ka tere o kana olu fana wele k'o ka taga ala bana nin k'o ɲɛfɔ ala ye bana nin ko bɛ taa juguya dɛ wala n ko a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ ala ka livre le kɔnɔ n'a tun bɛ gban faraw na a bɛ ala le wele a bɛ musa le wele ni musa tagara a ɲɛfɔ ala ye ala b'a la wele ok jamana ɲɛmɔgɔ a ye faraw na ladege kɛ a sigilen bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ b'a fɛ yen juifs kɛlen don ka États-Unis fa n m'a dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Chine fɛ yen karate chefs le y'a t'a ɲɛfɔ o ye cɛw an m'a fɔ alu le bɛ se karate la alu le bɛ se mɔgɔ bugɔ k'a da ci la wa coronavirus nana a ye karate kɛ ni coronavirus an b'a filɛ kɛ a ye kunnafoni kɛ ni coronavirus an b'a filɛ an m'a fɔ k'alu le bɛ se wa taekwondo ninnu b'alu le fɛ yen sisan a y'a kɛ ni coronavirus an b'a filɛ n'i k'a mɛn ko i bɛ sen firi yɔrɔ sɔrɔ sen sira ka lamaga ale lɔra kɛ donc an bɛ taa suratul hadid de filɛ a y'a mugan ani suratul hadid a bɛ numéro ninnu ta ma asaba min musibatin a ko fɛn o fɛn mana sɔrɔli kɛ ka bɔ masiba la fil ardi dugukolo la wala fi anfusikum a ko foyi ma mɔgɔ sɔrɔ ka bɔ masuba la foyi ma aw sɔrɔ masuba la dugukolo kɔ kan foyi ma aw sɔrɔ masuba la ka bɔ aw yɛrɛ ninkun tɔɔrɔ la illa fi kitabin f'i ka taga sɔrɔ a ko nin sɛbɛnnin lo min qabli ka kɔn an nabra'aha ka kɔn masa ala k'a bila ka na dɛ a ko ko bɛ aw sɔrɔ aw yɛrɛ kun tɔɔrɔ la ani balaw fɛn fɛn duruɲana sani a ka na a sɛbɛnna ala ka livre babaw kɔnɔ sani a bɛ na dɛ coronavirus ko ɲa sɛbɛnnen bɛ yen a mɛnna karamɔgɔw ni pasɛriw ni limamu banna k'o tɛ kuranna ni taburata ni linjili kalan min kɛ nin o ma ye n'o tɛ a sɛbɛnnen bɛ yen wa jazahu sayi'atu misluha n'i bɛ kojugu kɛ a dɔn ko kojugu le b'a sara ye n'a ka jamanadenw bɛ kojugu kɛra jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kojugu kɛra sara ye ok mɔgɔ bɛ kɛwale minnu kɛ nin bɛ na a kɛwale ninnu an ka caman ɲɛfɔ ara an ka directives kan ɔ mais an bɛ se k'a fɔ cogo di ko a tɛ sɛbɛn tɛ ka bila a ko balawu min bɛ aw sɔrɔ ka bɔ duruɲana ani aw yɛrɛkun ka tɔɔrɔ ka i fari bana ka i la ka i koyoko ye i tɛ se ka kɛ foyi ye nin a ko i bɛ taga sɔrɔ a sɛbɛnni bɛ ka bila ala ka livre kɔnɔ sani a bɛ na dɛ inna dhalika i k'a dɔn nin min ye kɛ ala allahi yasir o ka nɔgɔ ala bolo dɛ i m'a ye donc an bɛ fɛn o fɛn na ten nin c'est les actes qu'on pose c'est ça qui nous a envoyé tout ça là on était assis devant tout le monde ils sont venus devant tout le monde en tuer son président soit disant qu'il est dictateur. Moi, je ne peux pas comprendre les États de maintenant même. Je ne peux même pas les comprendre. Toi qui es venu tuer là, c'est toi qui es dictateur. Lui que tu es venu tuer, c'est lui qui est dictateur. Si toi-même tu es démocrate, tu ne dois pas tuer. La démocratie ne nous demande pas de tuer. Toi, tu dis que tu es démocrate. Lui, il est dictateur. Maintenant, toi, tu es venu commettre le plus grand péché qu'un dictateur même ne peut pas faire. Toi, tu es venu le tuer. Il est quoi? Le matériel. Il est le manawo. Canal Fara. Cela s'est passé devant nous tous. Les Africains. Et ils vont là-bas. Ce qui se passe, tout le monde voit. Les Européens. Les crimes qu'ils commettent avec leurs mains. Ça là, c'est un exemple pour nous les Africains. Pour les États africains. Dieu est très très lent en colère. Mais Dieu n'oublie jamais.
Dieu n'oublie jamais. Pour préparer leur avenir, ils nous ont pillés pour rendre en Europe propre, pour rendre en Europe riche. Dieu est très là en colère. Voilà, aujourd'hui, ça les attrape. Ce sont les péchés qu'ils ont commis, c'est ça. C'est ce qu'on a vu dans les livres saints. Dans les présidents africains, moi je demande à tous les présidents d'essayer d'appliquer la loi dans les justices et de faire les jugements avec des droitures. De ne pas commettre des péchés là-bas encore. Parce qu'un juge est un demi-dieu. Un juge est un demi-dieu. Il y a un Dieu qui défend la cause des innocents. Il y a un Dieu qui défend les orphelins et les veuves. Il y a un Dieu qui défend ceux qui ne savent pas où aller expliquer leurs problèmes. Il y a un Dieu pour eux. Hein. Et ce Dieu-là, sa manière de défendre, là, personne ne connaît. Personne ne connaît. Donc si on veut dormir en paix, si on veut que le coronavirus n'a qu'à partir, on doit arrêter de pécher les péchés graves. Et chacun de nous n'a qu'à essayer de voir la justice dans son pays. Moi j'ai toujours dit ça. S'il y a les vrais jugements, que celui qui a commis les crimes, il n'a qu'à aller en prison. Celui qui n'a pas coupable, qu'il soit libéré. Dieu va nous tolérer. Mais tant qu'on va rester dans ça, Dieu ne va jamais nous tolérer. Donc, fitini mintumbe bi, akonyarani, allez les ini. Allah, 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 Allah. Donc akonya le yeni ye amboro jamana nyamoko kabama ka konyumanke Allah amnu yera be jamana dewu ye anfana kabama ka konyumanke Allah ankana to anka nyamoko dangala wakati be Allah État africain, on doit voir la justice, on doit voir les péchés que tout, chacun de nous fait. Allah. Un imam qui commet des péchés graves et les fidèles sont là, ils sont au Coran. Quelqu'un qui va parler, c'est très mal pour le pays, c'est très mal pour notre communauté. Allah, Allah, Allah. Les maires qui tuent, les juges qui tuent, les députés qui tuent, les ministres qui cherchent les femmes dans leur bureau. Arrêtez ça. Allah. Sinon on ne va jamais dormir en paix. Allah. On va dormir dans les frères. Allah, Allah. Mon pasteur, mon imam, faut pas laisser après, tu vas venir ressusciter les morts. C'est dès maintenant, on doit leur dire ce qu'ils doivent faire pour que le coronavirus nous laisse. Allah. Sinon, il y a mon collègue là, moi je sais qu'il va venir pour dire que lui pourra ressusciter quelqu'un. Allah. Moi je te demande d'arrêter ça. Tout ça, ce sont des péchés. Allah, Allah, Allah. Tu es resté dans ça, tu n'as rien dit à les jeunes artistes. Le moment où il est décédé, tu es venu que tu veux le ressusciter. Ça aussi, c'est un grand péché. Allah, Allah. Ça vaut le péché qui peut envoyer les maladies comme coronavirus. Allah. Les pasteurs, sortez pour prier. Allah. Ne laisse pas le coronavirus va partir, c'est après vous allez prier. Sortez dès maintenant pour prier pour le coronavirus. Allah. Vous tous, vous êtes partis se cacher à l'air là. Quand le coronavirus va commencer à partir, c'est maintenant on va voir les grands pasteurs. Sinon à l'air là on ne les voit pas. Ils ont peur de la mort. Ils sont chez eux à la maison là-bas, on ne les voit pas. Attends, ils vont dire que le coronavirus a commencé à donner d'eau. C'est là que tu vas les voir maintenant.
Est-ce que c'est comme ça Dieu vous a commandé? Rentrez dans les livres saints, prends la Bible. La Bible n'a pas venu pour les bêtises. On a partagé la Bible pour mettre dans les chambres des hôtels de passage, dans les chambres des passages. C'est la Bible qui se trouve là-bas pour aller témoigner les bêtises qu'on va faire là-bas. Bible le chambre de passage libre qu'on a pu. Ni beta ka nyamro ya keni. I beta ke aller le beau nyamro ya Bible le be nyamro ya ne témoigner bi. Pasteur on nyabara, chrétien nyamro nyabara otekuma. Est-ce que Jésus-Christ ka wole fo wa? Jésus ma ofa wo yewu. Bible man na le kama. Bible man na bêtise les témoigner. Musode on benen Bible yo bolo. Do ka règle nanu lo. Do ka règle nanu te. Do beta chenyi no teko. Ubi Bible ta kamno borora. Bible c'est pas ce que la Bible est venue faire. Allah, 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 Allah.